Hi, sir. Good morning. Have a seat. Anong klaseng gupit natin, sir? No, boss, kuhaan ako ng diri, boss, kay bawal mo sa mga taas. So, anong Army cut. Army cut. Itong Si Kalbo. Oo. Sakto, Hi, sir. kasama akong babae ngayon ba? May promo kasi kami ngayon. Pagod ka ba, Bago sir? ka pa gupitan namin, i-massage ka muna. Lagyan natin ang anong mata mo, takip. Bra, malagi na. Hindi to bra, sir. Mukha lang tong bra, pero hindi to bra. Ito pang takip namin dito sa mata. So, siyempre, ubuhin natin yung damit mo. Ubarin mo natin yung gamit mo ba? Okay lang? Sige. Lagyan natin ng ba? Mga oil pang massage ba? Lagyan natin dito, sir, ha? Nindot din yung kuhan, boss, ba? Kay Oo. duble yung kuhan. Servisyo diri. Naigupit na po yung massage. Sige. Siya lang pala sa'yo, sir, ha? Sige. Imamassage kita, sir. Okay lang ba sa'yo? Okay lang, ma'am. Sure ka? Oo. Anong gusto mo, yung hard or yung soft? Yung hard, ma'am, para sarap. Dumating na ang kinatataktan. Simulan na natin, ha? Relax ka lang dyan. Ma'am. Anong pangalan mo? Marmar, ma'am. Ganda naman ang pangalan mo. Paano masabi? Alam mo, gusto ko talaga yung mga tall, dark, and handsome. Oh my God! Yan. Relax ka lang, ha? Ang tigas naman ng abs mo. Sarap. Huwag ka mag-alala, sir. Aabot tayo sa dulo, ha? Ducks ka or juice? Secret. Sir, baka gusto mong i-kiss mo ako. Pwede ba, ma'am? Sure. Sige, ha? Oh, no. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Sarap. Ano pa bang gusto mo, sir, bukod sa kiss? Gusto mo, ikaw naman yung i-kiss ko? You serious? Okay lang ba sa'yo, ma'am? Oo naman. Wala namang magagalit. Sarap. Oh, no. Sir, baka gusto mong isagad na natin to. What? Gusto mong hawakan yung puwet ko? Pwede, ma'am, ka. Sure, why not? Wait ka lang dyan, sir, ha? Sige, ma'am. Ready ka na ba, sir? Ready na, ma'am. Sana all. Sarap ng pwet mo, ma'am. Kay gikumot sa dapong kamot. Pwede na wapakon, ma'am. Sure. Ay, lakasan mo pa. Yan. Oh, no. Pwede isa pa, ma'am. Sige, go. Isagad mo na. Yan, sir. Happy? Happy, ma'am. Alam mo ba, sir, malaki yung hinaharap ko? Gusto mo, sir, bigyan na kita ng happy ending? Sige, ma'am. Gusto mo bang hawakan ng cocomelon ko? What? Relax lang. Pasasayahin kita. Ready ka na ba, sir? Ready na, ma'am. Sige, hawakan mo na. Ayan, kapain mo pa. Oh, no. Sarap ba? Sarap, ma'am. Sana all. Laki ng kukumelon mo, ma'am. Gusto mo i-kiss? Pwede ba, ma'am? Pwede. Sarap. Oh, no. Wala na kung pake, basta bahala na. Pwede na ako pangayonin mong Facebook, ma'am. Sure. Nagsisimula sa letter L. Hulaan mo. Like ka? Nope. Hindi. Lisa. Nope. Hindi rin. Linlin, Goro. Hindi rin. Ano, sirit ka na? Sirit, ma'am. Ready na? Pwede na, ma'am. It was at this moment that he knew. He Elmer!
Yaw. Abi ko bang siya nagilot? Inyo na magitripan dire. Imo pa ko gipatutoy-tutoy si mong tutoy niya, si mong aping, pakisan pa ko nimo. Alin na. Alis na kay Lotong taka. Oh, no, 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 no. 150! 150! 150! Mapunta ka nun. Balik ko ba? Babe! Sorry! Boss, perfect ka, boss. Hi, sir! Good morning! Hi, ma'am. Halika, sir. Upo ka. Anong klaseng gupit mo, sir? Pwede ka siguro, boss. Sir, baka mag-dulpan ka ba? May bago kaming kan ngayon. May kasama akong kan ba? Maganda mo ba eh? Kasi may promo kasi kami ngayon. Bago kami maggupit, i-massage ka muna. Sana all. So, Relax ka lang, sir, ha? yung ano, sir, damit, okay lang. Oo, di ba? Tanggalin mo rin yung mask, mo din, sir. sir. Tanggalin mo yung mask, sir. Okay lang, takpan natin yung mata mo, sir, para mas relaxing ka ba? Tara, may na, boss. Di, mukha lang to, bra, pero hindi to, bra. Ano ba? Di, ito pang, Oo, hindi nakabot. ito pang blindfold talaga to. Ito talaga pang one mata, oh. Hindi to, Relax bra. ka lang, sir, ha? Sige. Bago man yung tirada, boss. Sir, para sa'yo, sir, ha? Sige, sir. Sige, boss. Okay ka lang ba, sir? Okay, Okay. ma'am. So, imamassage kita. Oh, no, 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 no. Ako'y isang sirena. I-hug muna kita for warm up, sir, ha? Para ma-relax ka. Okay lang ba sa'yo? I-hug kita? Pwede siguro, ma'am. Nice. Mingon, madatas mga kagin sa una. Masarap ba? Na-warm up ka na ba? Okay, ma'am. Marzo, nanginit kami, ma'am ba? Relax ka na, ha? Start na tayo. Sarap. Gusto mo ba medyo lakasan ko ng konti? Kani ka na, ma'am. Marag gabi panood din, ma'am ba? Nag-enjoy ka ba? Okay na, ma'am. Sure ka? Huwag ka mag-alala, aabot yan sa baba. Sir, Dax ba yan? Yes, ma'am. Tax na, ma'am. Oops. Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Okay lang ba, sir? Sorry, ha? Nadilas yung kamay ko. Sige na, ma'am. Ay lang kay, kung ano, kay... Siyempre. Gusto mo, sir? Ako naman yung mag-kiss sa'yo? You serious? Okay na siguro, ma'am. Wala namang magagalit, eh. Okay lang ba sa'yo ikikiss kita? Oo, ma'am. Saan mo ba gusto? Sa lips or sa cheeks? Chicks lang na, ma'am. Chicks. Cheeks lang? Sige. Kiss kita, ha? Sige, ma'am. Sarap. Oh, no, 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 no. Ano to, ma'am? Sarap ba? Oo, ma'am. Gusto mo? Oo, ma'am. Pero, katuro, ma'am. Gusto mo hawakan yung puwet ko? Okay naman, pero pasig na yung mga lain diyan, ma'am ba? Walang magagalit. Malaki yung puwet ko. Hawakan mo. Gusto mo? Sige na, ma'am. Sige, hawakan mo, ha? Relax ka lang. Ikat lang ako. Ready ka na ba, sir? Oh, ready na, ma'am. Asa magamam dapit? Eh? Sana all. Nice. Sakit naman. Sige na, ma'am. Slow lang. Huwag masyadong hard. Ay, grabe ka naman. Ah! Aray! Sakit naman. Grabe ka naman. Ah! Hinaan mo lang. Grabe ka naman. Ano ba? Oh, sige. Ikaw, ah? Ah, grabe naman yun. Oh, no, 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 no. Baka gusto mo hawakan din yung boobs ko. Sarap. Sige, ha? Ready ka na ba? Sige, ma'am. Ano dapit, Ito ma'am? na. Ayan, ang sarap naman. Hipuan mo po. Ayan. Sarap ba? Marag magbalon? Natural lang yung coco melon ko. Marami kasing gatas. Kakapangan ako lang kasi eh. Gusto mo i-kiss? Okay na, ma'am. Sure. Pero ba? Ready na? Sige. Sarap naman. Oh, no, 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 no.
Sige pa. Isa pa? Sige pa. Oh, ayan. Ayan, sulit, di ba? Shake, shake, shake your body. Shake your body now. Are you lost, baby boy? Yes, ma'am. Okay na, sir. Tanggalin na natin yung blindfold mo. It was at this moment that he knew. He Okay na, sir! Okay na, sir! Okay na, sir! Okay na, sir! Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Ano tong bahay doon nag-ilot sa ko? Alam si ma'am, kung ikaw man yawat. Ako man to, sir! Ako man to, sir! Bila, skip po si mong yan. Niluto na ka, sir! Ano, sir? 150! 150! Oh, no, no, no.